खुश आमदीद दोस्तों, एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने दुनिया के ख़तरनाक तरीन समुंदर में 14 महीने गुजारे और उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और फिर उसने इसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा क्या हुआ था कि उसने ख़ुदकुशी कर ली, तो पूरी वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ सके। तो दोस्तों, ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में गुजारे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वो ज़िंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि इसको सुसाइड करना पड़ गया। जानते हैं पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनके नाम अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी ना सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था ओजे सेल्डोरो एल्वरिंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा पर जिंदा भी रहा। समुंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। उसे सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतरीन मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। 36 साल का एक तजर्बाकार मछेरा था जिससे जो एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 में हुजे और इसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं मामूल की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर वो ज़्यादा दूर जाके मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था। ये कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटा में वापस आने का फैसला किया। साहल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछाने का इरादा किए हुए थे कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान नजर आया। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़कर और बोट में वापस आ गए और बोट को फुल स्पीड में भगाना शुरू किया और मसलसल 6 घंटों तक वो साहल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो गया। इनको साहल भी दिख रहा था और इनका गांव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। इनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए इन्होंने अपनी लोकेशन अपने पोस्ट को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो साहल की तरफ देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को इतनी शिद्दत से देख रहे थे कि मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि इनकी बोट साहिल से दूर। कुछ ही देर में साहिल भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ बहा कर ले गई। इनके बोझ तक जब वो मैसेज पहुंचता तो बहुत देर हो चुकी थी। चनाचा इसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे ओजे की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि वो किस जगह पर हैं और किस जगह फंस चुके हैं। सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहल से 450 मीटर दूर होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया था। इनके पास कोई फ्लेयर गन ना थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी कि आग लगाकर लोग किसी को सिग्नल दे। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुमकिन नहीं। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी अब इनके पास कोई जाल ना था। अब ये दोनों भूख के मारे कश्ती में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर इन्होंने एक परिंदे को कश्ती के ऊपर बैठे देखा तो इन्होंने परिंदे पर हमला किया, लेकिन इसको पकड़ने में नाकाम रहे। दोनों को पता था कि हो सकता है और परिंदा आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आया। इस बार दोनों बहुत तरीके से इसको पकड़ने का प्लान करते हुए आखिरकार कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते रहे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती, इसी वजह से इन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया और इसको पीकर जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो इनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर हुजे का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद इसने सुसाइड
کر لیا اور اب صرف بورڈ پر ہوزے اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ ہر طرف پانی بھرا ساحل، ویران سمندر، جس کو دیکھ کر اس کی زندگی کو کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے زندگی گزارنے لگا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہوز پیسفک اوشن کے اس حصے کو مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے۔ اس دوران ہوزے نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اس وجہ سے کافی زیادہ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دن ہوزے کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ نظر آئی۔ پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلی شپ اس کو نظر آئی تھی اور یہ منظر دیکھے تے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آ گئی۔ ہوزے نے کارگو شپ کو طرف ہر ممکن کوشش کی، ہر اشارہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ ہوزے کو وہ نہ دیکھ سکی اور وہ دیکھتے ہی ہوزے کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، 6 مہینے تک اب دنیا کی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ کو دوسرا انسان بھی نظر نہیں آئے، اور اگر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو کوئی دکھے لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں اور گزر جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا۔ 11 مہینے کے بعد ہوزے اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، سنبھالنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تھا، صرف ایک انڈرویئر کے۔ جب قسمت ہوزے پر مہربان ہوئی تو 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینے کے بعد، ہوزے نے اس پاس پانی میں ناریل بہتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاس ہی کوئی آئی لینڈ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو حقیقت میں ایک آئی لینڈ نظر آتا ہے، لیکن اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئمنگ کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں ہوزے نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا۔ جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا وہ ایک منظر دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کے لوکلز موجود تھے، اور پچھلے 438 دن میں ہوزے کا پہلی بار کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ابون اٹونی کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ ہوزے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا۔ ہوزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا، ایسا نہ ہوتا تو یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور تھا۔ ہوزے کو وہاں سے اپنے گھر واپس بھیجا گیا اور پہنچتے ہی وہ ایک اور مصیبت میں گر گیا۔ واپس پہنچنے کے بعد ہوزے نے 438 دن کے نام سے ایک کتاب بھی پبلش کی، مگر ہوزے پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے ہوزے کے مطابق خودکشی کی تھی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد زندہ واپس آنے والے شخص جو اپنی صفائی بیان نہ کر سکا، اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہوزے نے پریشان آ کر سوسائڈ کمٹ کر لیا اور اس طرح سے یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔